नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଡିପି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସିଡିପି ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ର ୟୁନିଟ୍ 2 ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ PDF ନୋଟ୍ ଦେବି ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବହି ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିପି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଧୂଆଁଧାର କ୍ଲାସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। तो आज आम क्लास रे आम डिस्कसन कौन करवा लर्निंग रो टाइप्स तार कॉन्सेप्ट तार नेचर ता इंडिविजुअल डिफरेंसेस हाउ ए चाइल्ड लर्न्स हला ता मीनिंग मेकिंग ता बेसिक कंडीशन प्रमोटिंग लर्निंग तो ये समस्त विषय आम आज ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करवा। तो जी आलोचना करवा से 2 ରୁ 3 मार्क निहाती भाव आसो परीक्षा पे ठीक अच्छे। तो आसतु काल विलम्ब कर क्लास को आगे नेब ठीक अच्छे। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस तो पिला माने जो शिक्षा जो लर्निंग ये कहला ये जो लर्निंग पिला माने कहला ये लर्निंग कहला आम कौन बुझा ये शिक्षा माने होची आम दिन को दिन नुआ नुआ कथा शिखुवा एक प्रक्रिया। शिक्षा हूँ एक धारावाहिक प्रक्रिया जहाँ मध्यम शिशु तार परिवेश सहित अंतःक्रिया द्वारा ज्ञान कौशल एवं मूल्यर अधिगमन करे। पिलामाने आम परिवेश आम चारिपाख सहित मिलमिशि जो ज्ञान ता कौशल एवं भल अभ्यास शिखु ताहा होची तार शिक्षा। गोटे उदाहरण यदि आम लक्ष्य करुचे गोटे शिशु घरे ता बापा माँ को देखी कथा कहवा शिखे तो यहीटा ही तार शिक्षा। तो यह एक ज्ञानात्मक भावात्मक शारीरिक विकास को संजोग करुच्ची कहा कौटा शिक्षाटा ठीक अच्छे। तो यही जो शिक्षा रे मन भावना शरीर सबू मिलमिशि गोटे काम करे जहाँ हूँ आम शरीर संपूर्ण विकास रे साहाय्य होता है। शिक्षा एक्चुअली गोटे प्रेरणा गोटे परिवेश एवं गोटे शिक्षण प्रणाली पर निर्भर करता है। एक्चुअली शिक्षाटा एकाकी हुए यह गोटे प्रेरणा गोटे भल परिवेश आ शिक्षक पढ़ेवा प्रणाली पर निर्भर करता है ठीक अच्छे। गोटे स्कूल रे से शिक्षक को शुणी एवं लेखि नुआ विषय शिखे गोटे छोट पिलाटी खेलिबा बेले से नियम एवं मिलमिशिकी खेल शिक्षा ग्रहण करता है। तो यहीटा ही हूँ ये विषयर सारांश। तो नेक्स्ट पेज पिला देखा कौन देती नेक्स्ट पेज पे कौन देती मीनिंग ऑफ लर्निंग शिक्षार अर्थ कौन। एक्चुअली शिक्षाटा हूँ गोटे अनुभव एवं अभ्यास माध्यम समय सहित घटुवा व्यवहार स्थायी परिवर्तन। कारण जो शिक्षा होती आम व्यवहार होता स्थायी परिवर्तन जहाँ आम अनुभव एवं अभ्यास द्वारा शिक्षा ग्रहण करता। गोटे उदाहरण देखिए जदि गोटे शिशु दिन को दिन लेखा अभ्यास कर चलिए तार लेखाटा भल हुए ताहा ही हूँ शिक्षा ठीक अच्छे। यह आमर ज्ञान कौशल अभ्यास एवं मनोभाव को भल भाव क्षमताशाली कराई थाए। जमीक गोटे पिला गोटे एकाथर के पढ़ी भूली जावाटा शिक्षा नुहे ताको बारंबार 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 प्रैक्टिस करने द्वारा जो मन रखे सी सेटा हूँ गोटे शिक्षार मुख्य लक्ष्य तो ठीक अच्छे। गोटे शिक्षाटा केवल किसी समय होता परिवर्तन नुहे यह गोटे दीर्घ समय पर्यंत होता परिवर्तन। तो शिक्षा एक ज्ञान कौशल एवं अभ्यास और मनोभाव में सुधार आनी व्यक्ति को अधिक क्षमताशाली करता है। जो शिक्षा क्लांति एवं किंबा रोग जो होता एक अस्थायी परिवर्तन नुहे यह एक दीर्घस्थायी परिवर्तन। जो स्किलटा ये देती इमेज पे देखिपो तो स्किलटा बारंबार बारंबार प्रैक्टिस फल दिन दिन द्वारा ग्रोथ कर चली। तो से भाई हूँ शिक्षा शिक्षा हूँ गोटे यही परिवर्तन जहाँ बारंबार बार प्रैक्टिस द्वारा शिक्षाटा आहरी अधिक इम्प्रूव कर। तो नेक्स्ट पेज पे देखा कौन देती नेचर ऑफ लर्निंग। नेचर ऑफ लर्निंग कहले कौन शिक्षार स्वभाव। ये जो शिक्षा रही एटा जन्मरू आरंभ हो समस्त जीवन जाक चलता है गोटे हुम टू टूम फर्मूला यहाँ गोटे शिक्षाटा आरंभ हो समस्त जीवन जाक चलता है ठीक अच्छे। बात टू कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ इट इज कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल टेकिंग प्लेस स्टेप बाय स्टेप ओवर द टाइम। एटा कौन करे गोटे यह धारावाहिक धीरे धीरे समय सहित घटुवा एक प्रक्रिया। तो पिला माने यह जो
ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟେ ମାନେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଏଇଟା ଘଟିଥାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ତେଣୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷା ସଦାସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ହୁଏ ଏହାକୁ ଆମକୁ ନିଜେ କିଛି ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏହା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତିକି ନେଇ ବୁଝିବା ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଛୋଟବେଳେ କଥା କହିବା ଶିଖେ ପରେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ଶିଖେ ତ ଏହା ତା'ର ଜୀବନ ସାରା ଚାଲିଥାଏ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼େ ତାପରେ ସେ ଜାଣେ ଏଇଟା ଭୁଲ ପରେ ଭଲସେ ଶିଖି ହୁଏ ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କରିପାରିଥାଏ ସିଏ ତ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ଲେଖିବ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଶିଖିପାରିବ ତ ଏଇଟା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିକି ନେଇ ବୁଝେଇଲା ପିଲାମାନେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ ଆକୁ ସର୍ଟଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦେଉଛି ଯେତିକି ଦରକାର ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଛୁ ତ ଆପଣମାନେ ନ ଦେଖିଥିଲେ ତ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଏହା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତ ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ର ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ତ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବୁଝେଇଲା ତା ଦେହରେ ନୂଆ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ତା ସ୍କିଲ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲା କେମିତି ସେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରି ତା ବିଷୟରେ ସେ ଧୀରେ 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 ଧାରଣାକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲିଲା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଶିଖିବାର କ୍ଷମତା ସେଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଯେମିତିକି ତା'ର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ହେଉ ତା'ର ଆଗ୍ରହ ହେଉ ତା ଶିଖିବାର କ୍ଷମତା ହେଉ ତା'ର ତଫାତ୍ ଥାଏ ତା ଭିତରେ ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ କେହି ଛାତ୍ର ଶୀଘ୍ର ଶିଖେ ତ କେହି ଧୀରେ ଶିଖେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ନା ନାହିଁ ତ এই ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଭିନ୍ନ ଗତିରେ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହି କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସବୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଦରକାର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗତି ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯଦି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଚିତ୍ର କାହାଣୀ ଆଉ ଯେଉଁ ତା'ର ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେଉଁ କ୍ରିୟାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ତାକୁ ଦେଲେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଛାତ୍ର ଲାଭପ୍ରଦ ପାଇଥାଏ ତ ତା'ର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସମାନ କରିପାରିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସମାନତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ ଯଦି ଆମେ ତା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ତେବେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରକାରଭେଦ ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ୍ କେତେକ ଅଛି ଅଡ଼ିଟୋରୀ କେତେକ ଅଛି କାଇନେଥେଟିକ୍ସ ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଖିବାର ଶୈଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଭିଜୁଆଲ୍ ଅଡ଼ିଟୋରୀ ଆଉ କାଇନେଥେଟିକ୍ସ ଭାବେ ବିଭକ୍ତି କରାଯାଇଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଯେଉଁ କହିଲାନି କି ତ ଦେଖିକି ଶିଖିବା ଭିଜୁଆଲ୍ ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଚାର୍ଟ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିଲେ ଭଲସେ ଶିଖିପାରିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଟିଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ସହଜରେ ବୁଝିଯାଏ ସେ ହେଉଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ଅଡ଼ିଟୋରୀ କହିଲେ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶୁଣିବା ଅଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ହେଲା ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ ତ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଟୋରୀ କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶୁଣିବା ବା ଆଲୋଚନା କରି ସେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଶୁଣିଲେ ଭଲ ବୁଝିବ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଟୋରୀ ଲର୍ଣ୍ଣର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ କାଇନେଥେଟିକ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କାମ କରି ଚଳାଚଳ କରି ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି କେହି ଜଣେ ଛାତ୍ର ନିଜେ କାମ କରିଚାଲିଲେ ଏହିପରି ତା'ର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଚାଲିଲେ ସେଥିରୁ ସେ ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି କ'ଣ କାଇନେଥେଟିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟଥାଏ ତ ପିଲାମାନେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ତିନିଟା ଜିନିଷ ବୁଝିଲେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଡ଼ିଟୋରୀ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଇନେଥେଟିକ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିକି ଶିଖିଥାନ୍ତି ଅଡ଼ିଟୋରୀ କହିଲେ କ'ଣ ଶୁଣିକି ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଶିଖିଥାନ୍ତି କାଇନେଥେଟିକ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଭଲସେ ଶିଖିପାରିଥାନ୍ତି ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାଇଗ୍ରାମଟେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଓଭରଭ୍ୟୁ
तो भिजुआल एड से जो भिजुआल एड बा दृश्यर असुविधा थिबा पिलामानंक पई से माने केमती शिक्षा ग्रहण करेंगे से माने सी द टीचर और पिला शिक्षक को से भल से देखि पारुथिबे सिट इन फ्रंट द क्लासरूम श्रेणी रे आगरे बसुथिबे थिंकिंग द थिंग इन पिक्चर्स माने चित्र विषय भावना भावुथिबे ठीक से देखा दरकार ना नहीं पिला माने तो लर्निंग बेस्ट फ्रॉम भिजुआल डिस्प्लेज गोटे पिलाटा गोटे भलसे देखिपारे ही से भलसे ज्ञान धारण कर तो ऑडिटरी कहले कौन लर्निंग थ्रो लिसनिंग तो भिजुआल कहले कौन लर्निंग थ्रो सीइंग है ठीक अच्छे तो शुणा मध्यम ऑडिटोरीटा है तो गोटे भर्बाल लेसन विषय गोटे धारणा पाइबा गोटे शुणा द्वारा पिला शिखिपार तार डिस्कसन करने शिखिपार सी आउ कौन लिसनिंग गोटे शुणी अन्य शुणा शुणिपार बुझीपार सी ठीक अच्छे बारंबार सी बारंबार तार प्राक्ट कराया गोटे जी रिडिंग अलाउड और शिक्षक उच्च स्वर में पढ़ा फल तार जब श्रवण बाधित सी होता तो सी शुणिक भलसे शिक्षा ग्रहण कर आउ काइनेस्थेसिस कहले कौन जोटा लर्निंग थ्रो मुविंग डुईंग टचिंग गोटे कम कर टच कर गोटे हैंड्स अप्रोच गोटे जिन करके शिखला सी तापर तार अधिक लर्निंगटा विकसित हो पारा हाँ तापर आ कौन हार्ड टाइम सिटिंग स्किल रहा गोटे बहुत समय धरिकी गोटे परिश्रम कर जानीपारा तो बारंबार से एक्सप्लानेसन कलापर गोटे ग्रुप करके डायग्राम करके गोटे जिन क्रिएटिविटी मध्यम शिखला से कौन काइनेटिक्स उदाहरण अटे पिला ठीक बुझिपाल नेक्स्ट पिला कौन देखा लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षा तो पिला माने ये जो पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षा होची जितेबाला शिक्षार्थी अन्य मानक देखि नूतन व्यवहार शिखि थाए माने अन्य मानक काम किंबा व्यवहार देखि से नुआ कथा को शिखि थाए तो ठीक अच्छे जितेबाला गोटे शिशु शिक्षक को देखे लेखा शिखि थाए शिशु माँ बाप को देखिले भल आचरण शिखि थाए सांग मान देखिले खेलर नियम शिखि थाए यही जो धारणा को आल्बर्ट बांदुरा देते ठीक अच्छे ताले लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन तो किए देते आल्बर्ट बांदुरा गोटे सर्ट टाइप पिला पढ़ो है ठीक अच्छे तो नोट भी बनई पार पिला एथर आम ध्यान देवा कौन मन रखा पुणी से कम करवा पुणी इच्छा देवा दरकार एक्चुअली कम करने इच्छा देवा दरकार इच्छा थिले ही इच्छा द्वारा ही पिला अधिका इंटरेस्ट ही कम कले पिलाटा बहुत जल्दी तक मन रखिपर तो यही प्रकार शिक्षाटा स्कूल आउ समाज रे बहुत साधारण भाव होता है तो पिला आल्बर्ट बांदुरा द्वारा प्रस्तावित यही अनुकरण माध्यम शिक्षार व्याख्या करते आउ कौन ए ध्यान स्मृति पुनरुत्पादन प्रेरणा ये जिन रही आउ कौन यह तार श्रेणी कक्ष एवं सामाजिक परिवेश रे धारणा देता है तो पिला ठीक अच्छे गोटे पिलार डायग्राम देती पिला जिन ऑब्जर्वेशन कलापर गोटे चाइल्ड ऑब्जर्व सम्मान गोटे जिनस को लक्ष्य कलापर से जिन गोटे पिला घर ता बापा को देखते दाढ़ी मारियार सी बस कौन कर दाढ़ी मार रोल कर गोटे झील कौन कर तुम आगे शाढ़ी पिंधा देखते तो सी कौन कर शाढ़ी पिंधला बेले एक्टिंग कर जिन से शिखता है क्या आम मान देखते हैं से अनुकरण माध्यम शिक्षा दे देखा तो यहाँ नेक्स्ट देखा कौन से जिन लर्निंग बाय इमिटेशन ठीक अच्छे पिला माने ये जो लर्निंग बाय इमिटेशन होइले कौन से जिनटा बुझाते ना अनुकरण द्वारा शिक्षा तो पिला माने ये जो अनुकरण द्वारा शिक्षा होची कौन जितेबाला गोटे शिशु अन्य मानक आचरण किंबा कथा को अनुसरण करता है माने गोटे शिक्षा द्वारा गोटे अनुकरण द्वारा शिक्षा माने होची एमिति जिनस शिशुटा अन्य मानक काम तार आचरण किंबा कथा को अनुसरण करिकी शिखिबा को लक्ष्य करता है मनकर एक शिशु ता बापा माँ को देखी धन्यवाद कहिया शिखिता है ठीक अच्छे गोटे शिशु तार शिशु दशारे बहुत दरकारी कारण यही समय शिशु माने तार भाषा एवं भल अभ्यास शिखती यह समाज एक आचरण एवं व्यक्तित्वर विकास में सहायक करता है गोटे भल लोक को अनुसरण कले भल आचरण शिखे खराब लोक को अनुसरण कले से खराब आचरण शिखे तो बेले बेले कौन करे शिशु को लक्ष्य करतब सी गोटे खराब सांग देखी तो खराब भाषा शिखी गोटे गाँ मानक जब जीव सी कौन कर सी देखी देव कौन ना गोटे किए सोधासोधी करतब तार सोधासोधी घर आस तुमको शोध तो ये शिखला केमती अन्य मानक देखिए शिखला इमिटेशन माध्यम शिखला तो पिला माने स्कूल जो शिक्षक देखी छात्र ठीक भाव लिखा आ कथबार्ता शिखे सी हूँ गोटे इमिटेशन उदाहरण अटे तो पिला माने डायरेक्ट गोटे डायग्राम देती ये डायग्राम आम कौन देखा करुचे इमिटेशन थ्रो लर्निंग गोटे ये एक्सपर्ट अच्छी या देखिए गोटे एजेंसी कर आक्शन कला ये जो भाया कर देखिए ये छोट पिला गोटे आक्शन कर तो बापा गाड़ी चलाउछंती पिला गोटे छोटे कार देखिए घूम 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 कर तार आक्शन को बुझेगा ठीक है पिला माने नेक्स्ट पेज देखा कौन ना ट्रायल एंड एरर है ट्रायल एंड एरर मेथड जनक किए थॉर्नडाइक ठीक अच्छे तो ये ट्रायल एंड एरर शिक्षा मान होची शिक्षार्थी
पुनः पुनः बा बारंबार प्रयास करी शेष में ठीक उत्तर पाइबा गोटे ट्रायल एंड एरर शिक्षा गोटे कौन गोटे शिशु गोटे जिनस को करुच्ची ताकू सीटा होनी तो सीटा सी कौन कला पुणी चेष्टा कला पुणी होनी पुणी चेष्टा कला पुणी होनी पुणी कला बेलू होगला सेटा जो मन खुशी हम से सारा जीवन ये जिनस को सी भूली पारनी तो यही धारणा को किए देइथला इ थंडाइक देइथले से लॉ ऑफ इफेक्ट रो व्याख्या करते प्रथम एक्चुअली भूल हुए किंतु पुणी चेष्टा कले भूल कमे तो भूल पुणी कले पुणी एक्चुअली बारंबार बारंबार करिया फल ठीक उत्तर तार आसी जाए यही प्रक्रिया होची समस्या समाधान आ नुआ कौशल शिखिबारे बहुत उपयोगी होता है तो यह एडवर्ड थंडाइक द्वारा दि जाइतला जी कि लॉ ऑफ इफेक्टिव व्याख्या करते आ भूल प्रतिक्रिया धीरे धीरे हटि जाए आ ठीक प्रतिक्रिया शक्तिशाली हुए यही प्रक्रियार समस्या समाधान और कौशल शिक्षा रे मध्य व्यवहृत होता है तो पिला माने नेक्स्ट पेज देखिबा एबे गोटे थंडाइकर गोटे पजल बॉक्स देइची जो तरे गोटे कैट मेथड को बुझाई सी थंडाई कौन कर गोटे बिलई की एक पिंजरा भितर रखी बाहर गोटे खाद्य रखी बिलईटी कौन कर बाहर को अनेक चेष्टा कर भूल आसापी की तो सी आसीपारे जेपरी खोजा धक्का देदेवा गोटे जिन धक्का दे शेष में सी कौन हो ठीक से लिवर को दबाई देती जहाँफल सी बाहरी गला पुणी चेष्टा करें बिलई शिखिला जे क्यों काम कले से बाहर जमती गोटे शिशु को गणितर समस्या समाधान करने बेले प्रथम से भूल करे पुणी चेष्टा करी से ठीक उत्तर मिलले खुशी हो जाए साइकिल चलैला बेले जमी प्रथम पड़ी जाए पर अभ्यास करें भल शिखी थाए यहाँ हूँ कौन ना गोटे थंडाइकर बिलईर क्याट पिले मैंने थंडाइक क्या एक्सपेरिमेंट करते क्याट को नहीं करते सी कौन कले प्रथम गोटे क्याट को नहीं जंतार पूरे देले बाहर कौन कले माछ थोईदेले ये सुइचटा को चिपिले सीटा फिटो ये जे माछ खाइब ये प्रथम बारंबार भिड़ा चेष्टा कला आसी पाइलानी हाथ मारू मारू बाउला तार होगला तो थोड़े हाथ मारिदेला पुणी नहीं थंडे कौन भितर पूरा ताको सी कौन कला पुणी तक जानीदेला जे ये फिटेले फिटिज तो तार आउ जिन भूल है ना बारंबार प्रैक्टिस फल यही जिनसटा तार सफल होगला तो पे बुझिपारे ठीक से तो नेक्स्ट पेज पे जा लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन तो परीक्षा द्वारा शिक्षा तो परीक्षा द्वारा शिक्षा होउची एक प्रायोगिक कार्य और परीक्षा माध्यम ज्ञानर अधिगमन करवा पिला माने जितेबाला गोटे पिला परीक्षा द्वारा शिक्षा मान होउची निजर प्रायोगिक काम एवं जो एक्सपेरिमेंट करी जो नुआ शिक्षा सी ग्रहण करुची याकू बुझाए परीक्षा द्वारा शिक्षा मनकर गोटे छात्र पानी रे लुण मिसाई देखला जेटा मिसीगला ये जानीपारा जे पानी रे लुण मिसेले एक्सपेरिमेंट कला से जानीपारा जे पानी रे लुण मिसले सेटा गोली ठीक अच्छे तो ये जो जिनस से छात्रटी कला शिक्षार्थी केवल पुस्तक उपर निर्भर कलानी बरम से निजे तथ्य को निजे खोजिकी बाहर कला जहाँफल शिक्षार्थीर मन में जो उत्सुकता आसला जो तार खुशी आसला तार जो सृजनशीलता आसला तार जो क्रिएटिव लर्निंग आसला तार जो विज्ञानमूलक भावना आसला ये जिनस तार धीरे 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 बढ़ी थाए तो गोटे गछ लगे पानी देले गछटा बड़ है से निजे को देखला शिखिला परीक्षा द्वारा शिक्षा ग्रहण कला यही सब प्रकार शिक्षा विज्ञान विषय एवं क्रियाधारित शिक्षा उपरे बहुत व्यवहृत होता है तो पिला माने एतरा में कौन जानले यह शिक्षार्थी निजे निजे तथ्य खोजिबारे सहाय्य करे यह एक उत्सुकता सृजनशीलता एवं विज्ञानमूलक मनोभाव को बढ़ाए यह विज्ञान शिक्षा एवं क्रिया आधारित शिक्षा उपरे व्यवहृत होता है तो ये पेज में एटा ग्रहण कले नेक्स्ट पिला माने कौन देछि देखिबा लर्निंग बाय एक्सपीरियंस अनुभव द्वारा शिक्षा सेटा कौन परीक्षा द्वारा शिक्षा यहाँ हूँ कौन अनुभव द्वारा शिक्षा तो पिला माने अनुभव द्वारा शिक्षा माने हेउची वास्तव जीवन में काम करी निजे अनुभव करी शिक्षा ग्रहण करिवो माने गोटे शिशु साइकेल चलैले निजे चलाई अभ्यास करी शिखे तो यहीटा ही तार अनुभव गोटे पिला जेपर्यंत न मरीची से स्वर्ग देखिबनी तो यह होची अधिक अर्थपूर्ण
କାରଣ ଏହା ପୁସ୍ତକ କଥାରୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଥାଏ। ତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଆଉ ନିଜର ଅନୁଭବରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିଗମନ କରିବା। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାରିକ କରି ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଅଧିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏହି ଶିକ୍ଷାଟା ଆମେ ଶିଖୁଥିବା କଥାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିପାରିବା। କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଘରେ ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମେ ରନ୍ଧନ କରିଯିବା, ସେଟା ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆମେ ଶିଖିବା। ଯାହାକୁ ଆମେ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଛେ ସେଇଟା ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ଭୁଲିବା କି? ଭୁଲିବାନି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ମନେ ରହିବା ଜିନିଷ, ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଗିକ କୌଶଳ ଆଉ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ୍ ମିନିଂ ମେକିଂ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ୍ ମିନିଂ ମେକିଂ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଅର୍ଥ ବଢ଼ିବା ଭାବେ ଶିକ୍ଷା। ତ ଅର୍ଥ ବଢ଼ିବା ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅନୁଭବ ଉପରେ ଆଧାର କରି ନୂଆ କଥାକୁ ବୁଝେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଏ, ପରେ ଜଳଚକ୍ର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତା'ର ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ିକି ସେ ବୁଝେ ଯେ ଏମିତି ପାଣିଟା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲା, ସେ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଉପରକୁ ଗଲା, ସେଠି ଘନୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଆସିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଜଳଚକ୍ର ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ବି ସେ ଶୁଣିଥିଲା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିଡ଼ି ଦେଉଛି, ବାପ ଦେଖିଛି। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅର୍ଥ ଗଢ଼ି ତ ଭଲସେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ନିଜ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସେ ନୂଆ କଥାକୁ ଶିଖିଲା। ଏହା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏହାକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନେଇକି ଶିଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ତଥ୍ୟକୁ ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ ବିଷୟଟି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି ଯେ ତେଣୁ ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିକି ବାହାର କର। ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ୍ ମିନିଂ ମେକିଂ କହିଲେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟକୁ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ଯାହା ପଢ଼ାନ୍ତି ତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଭଲସେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଗଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା। ତ ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାନ୍ତି। ଏଠି ନୂଆ ତଥ୍ୟକୁ ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଲେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଧାରଣା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିଲିଟର ଭାବେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ବେସିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଲା ବେସିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱତା, ଗୋଟେ କ୍ଲାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁନର୍ବଳନ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବିଷୟର ଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ଭଳି କିଛି ମୂଳ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଯଦି ଛାତ୍ର କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଶିଖିପାରେନି। ତ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଖୁସି କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁ TLM ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଭଲସେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ଭଲସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ତ ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନ ରୁହେ ତେବେ ଶିକ୍ଷା କଠିନ ହୋଇଯାଏ, ଭଲସେ ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲସେ ପାଠକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସିବା ଦରକାର। ମନେକର ଶିକ୍ଷକ ତା ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ଆସିଛି, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଆସି ତା ସୋଦାସୋଦି କରିବ, ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ଇଚ୍ଛା କରିବେନି। ତ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ବିଷୟକୁ ସହଜ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ବା ବୁଝାନ୍ତି ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲସେ ତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ବେସିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ପିଲାମାନେ ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍। ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ପରିପକ୍ୱତା। ତ ପରିପକ୍ୱତା କହିଲେ କ'ଣ, ଏହା ହେଉଛି ଶରୀର ମନର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିକାଶ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ଆଗରୁ ଲେଖିବା ଶିଖାଇଲେ ସେ ଭଲ କରିପାରେନି, କାରଣ ସେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶିଶୁର କୌଣସି କାମ ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର।
तो यही परिपक्वता जब सठिक नथब तब ये शिक्षा सठिक हेब ना कठिन हो भल परिपक्वता ताको मिल ना फल मिल ना परिपक्वता और शिक्षा दुहे मिसी शिशुर विकास करथांती। तो मैच्योरेशन एंड लर्निंग ये दुईटा को डेवलपमेंट रे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करथांती। जदि गोटे शिशु गोटे जेतबले गोटे से आउ बड़ हुए तो तार हाथ तार मन सब आगु आगु बढ़ी चले से सहजरे लेखिबा शिखी जाए। तो यही परिपक्वता एवं शिक्षार विकास हूँ सहयोगी भाव काम कर चलले ही मैच्योरेशनटा ठीक से ग्रो करता है। तो पिला माने एटा कॉन्सेप्ट बुझी पारल। तो नेक्स्ट देखिबा कोन ना गोटे डायग्राम देइची से जिनस रे कोन देइची डायग्राम रे कोन बुझाइची लर्निंग आ मैच्योरेशन विषय बुझाइची। तो लर्निंग गोटे प्रोसेस जोटा कि गोटे बिहेवियरल गोटे व्यवहार रे परिवर्तन गोटे इंडिविजुअल को बुझाए किंतु मैच्योरेशन कोन तार इंडिविजुअल लर्निंग की बुझाए गोटे मैनर को बुझाए। लर्निंगटा किंतु कोन गोटे प्रैक्टिस आ एक्सपीरियंस माध्यम रे ग्रोथ होता है किंतु मैच्योरेशनटा कोन इंडिविजुअल व्यक्तिगत ग्रोथ होता है। लर्निंग कौन रेस्पॉन्सिबल एक्सटर्नल स्टिमुली बाह्य परिप्रेरणा द्वारा यहाँ गोटे इंडिविजुअल चेंजेस होता है किंतु मैच्योरेशन कौन गोटे बाह्य परिप्रेरणा आवश्यकता न थाए। बुझीपार ना बुझीपारनी। तो यहाँ गोटे छोटिया डायग्राम देती तो पिला माने बुझीपार तो स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ी पार। तो यार पीडीएफ डीपी एंट्रांस टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाव। तो आमको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करूँ। तो नेक्स्ट पेज देखा कौन देती फैटिग एटा कौन क्लांति। एक्चुअली जो फैटिग कही जो क्लांति हेउची शरीर किंबा मनटा थकी जिबा जहार शिक्षा क्षमता कमी जाए। गोटे शिशु जितेबाला क्लांत थाए तार शारीरिक मानसिक थकापण थाए से शिक्षा ग्रहण करने को आग्रह प्रकाश करे नहीं। गोटे शिशु दीर्घ समय पढ़िले से क्लांति हो जाए किछि से बुझी पारे किंतु जदि अल्प समय विश्राम नहीं पुणी पढ़ा कर तो पुणी पढ़ला पढ़ा बहुत आग्रह लगे। क्लांत समय ध्यान आग्रह एकाग्रता सबू तार कमी जाए। यह गोटे एमती जिनस यही जिनसटा शिशु जो क्लांत हुए से ध्यान दे पारे तार आग्रह कमी जाए तार स्मृति तार बुझीबार क्षमता मध्य खराब प्रभाव पकई थाए। तेणु गोटे भल शिक्षापी विश्राम एवं मध्य विरति मझे मझे टे रेस्ट दरकार गोटे विरति दरकार। तो जहाँफल तो ठीक से गोटे दिनचर्यार तार आवश्यक करा पड़ो गोटे ठीक विश्राम आ विरति गोटे शिक्षा को सुधार करता है। तो ठीक अच्छे पिला माने तो फटिग को बुझीपार। तो नेक्स्ट पिला माने कौन देइची रीइनफोर्समेंट। पिला माने ये जो रीइनफोर्समेंट रही पुनर्बलन रही ये जो पुनर्बलन कौन एक्चुअली गोटे शिशु जितेबाला भल कम करे ताको पुरस्कार किंबा प्रशंसा दे से व्यवहार को आउ शक्तिशाली करने को ही रीइनफोर्समेंट बोली कह जाए। गोटे शिशु गोटे डाउन अच्छी क्लास रे चुपचाप हो रोचे तो शिशु यदि भल उत्तर देव शिक्षक जदि प्रशंसा कर यह गोटे सकारात्मक पुनर्बलन को बुझेब जहाँफल शिक्षार्थी से जिनसटा को आउरी भलसे करने को आउरी मन प्रेरणा देव जे जिनसटा आउरे कले पाठ पढ़ाई आउरी भल लगे। तो यह ही हूँ छात्र को आगू मध्य से भल काम को पुणी करने को प्रेरणा देता है। ये जो यह शिक्षक को आगू बढ़े हगलाटा तो यह को दी भाग व्यक्त कराई गोटे हूँ सकारात्मक पुनर्बलन गोटे हूँ नकारात्मक पुनर्बलन। गोटे सकारात्मक पुनर्बलन कहले कौन गोटे पॉजिटिव को बुझेला गोटे पुरस्कार को बुझेला आउ जो नकारात्मक पुनर्बलन कहले कौन गोटे नेगेटिव को बुझेला गोटे खराब परिस्थिति को हटेवा को बुझेला। तो यह छात्र प्रेरणा बढ़ाई भल शिक्षा साहाय्य करता। गोटे छात्र होमवर्क कर तो शिक्षक ताको डाकती आदि मनकर पार्टी कले यहाँ गोटे नकारात्मक पुनर्बलन से मनकर न पार्टी करी पिला ये जिन नक जिन करके भल तो या पाठ पढ़ी न आसे तुम भविष्य अंधार हो जिनटा भलरे बुझेबे यहाँ गोटे सकारात्मक पुनर्बलन। तो जहाँफल से प्रेरणा आ शिक्षा को भल से फल बढ़ावा को दरकार पड़ता है। तो यही जिनटा कौन कहती रीइनफोर्समेंट पिला माने बुझीपार। तो नेक्स्ट देखा कौन देती लर्निंग मटेरियल्स TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। तो पिला माने जो शिक्षा सामग्री माने हूँ कौन गोटे शिक्षक सबुठारु मोस्ट अफेक्टिव TLM हूँ तार पुस्तक ताकू छाड़ी तार चार्ट मॉडल डिजिटल उपकरण भली साधना यह शिक्षा को अधिक सहज करता है। गोटे शिक्षक जितेबाला चार्ट देखे पढ़ेबे
ଛାତ୍ର ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିପାରେ। ବିଜ୍ଞାନ ମଡେଲ ଦେଖାଇବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବେ, ବିଷୟଟି ଆହୁରି ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ସହଜ ଲାଗିବ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ମଜାଦାର ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିଥାଏ। ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ମରଣ ଏବଂ ବୁଝିବା କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ଏହାକୁ ସ୍ମରଣ ଏବଂ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସଜାଇ ଏବଂ କ୍ରମରେ ପଢ଼େଇବାକୁ ବୁଝାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ଗଣିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖେଇବା, ପରେ ଯୋଗ ବିয়োଗ ଶିଖେଇବା, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରମାନେ ତାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ନ ଶିଖେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଗ ବିয়োଗ ଶିଖେଇଦେବେ, ସେ କ'ଣ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବେ? ବୁଝିପାରିବେନି। ତ ବିଷୟକୁ ସରଳରୁ ଜଟିଳକୁ ବା ଜଣା କଥାରୁ ଅଜଣା ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ଉଚିତ। ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା ନୋନ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍ ନେଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଟା ଭଲସେ ବୁଝି ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼େ, ତ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଅକ୍ଷର, ତାପରେ ଶବ୍ଦ, ତାପରେ ବାକ୍ୟ, ତାପରେ ସେ ଭଲସେ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିପାରିବ। ତ ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ। ତ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ହିଁ ଛାତ୍ରମାନେ ସହଜରେ ବୁଝି ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ଗୋଟେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା କମାଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁସଂଗଠିତ ଏବଂ ସହଜ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ମୋଟିଭେସନ୍। ପିଲାମାନେ এই ଯେଉଁ କହିଲା ମୋଟିଭେସନ୍, ପ୍ରେରଣା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେରଣା ମାନେ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥାଏ। ତ ପିଲାର ଆନ୍ତରିକ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯାହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିଖିବାରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଛାତ୍ରର ଆଗ୍ରହ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ନିଜେ ଇଚ୍ଛାରେ ପଢ଼ୁଛି, ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ତାର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ସେ କହିଲା, ସେ ପ୍ରେରଣାକୁ ସେ ଦୁଇ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି, ଗୋଟେ ସେ ଆନ୍ତରିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ এই ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ বা ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏ ଆନ୍ତରିକଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ। ବାହ୍ୟଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଆଶାରେ ସେ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଅଧିକ ପ୍ରେରିତ, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ଛାତ୍ର ଆଉ ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, ଏହା ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଯଦି ଛାତ୍ରଟା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ତା'ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ତ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରେରିତ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭଲସେ ଫଳ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣର ବା ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷର ପରିବେଶ କିପରି ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ରହିଲା ବା ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ ପରିବେଶ ରହିଲା, ତ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ ପରିବେଶ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ ସେହି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଭାବାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଏ ଏଠାରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷର ପରିବେଶ ମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସଫା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ ଭାବେ ସେଠାରେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ, ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର। ଏଠାରେ ଭୟ ନଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ଭାବେ ସେଠାରେ କଥା କହନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଛାତ୍ରମାନେ ଭୟ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ପାଠର ଗୋଟେ ଉଚିତ ଲକ୍ଷଣ। ତ ଏହିଭଳି ପରିବେଶରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଭଲ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାକୁ ସହଜ କରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେଉଛି ତା'ର ପରିବେଶ ଏବଂ ତା'ର ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଟିଚିଂ ବିହେଭିଅର, ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଚରଣ। ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ଯଦି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଚରଣଟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରେରଣାକୁ ବହୁତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫିଲୋସୋଫର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ତା'ର ସବୁବେଳେ
फ्रेंडली नेचर हवा दरकार तार गोटे मित्र स्वभाव रहा दरकार गोटे धैर्यशील हवा दरकार गोटे सहायक हवा दरकार जदि से शिक्षक भाव भलसे रही पारुछि तो शिक्षक जड़े मार्गदर्शक जड़े प्रेरक जड़े सहायक भाव छात्र छात्री मानू शिक्षार सहयोग करती से जड़े गाइड हवा दरकार गोटे मोटिवेटर हवा दरकार गोटे फैसिलिटेटर हवा दरकार यह ही शिक्षण सामग्री शिक्षण शिक्षादान एक प्रमुख माध्यम तो शिक्षक जड़े मार्गदर्शक आ प्रेरक भाव काम करथांती जहाँकि भल आचरण थिले ही क्लासरूम रे भल परिवेश हुए एवं छात्र माने भल से फल करती जदि गोटे शिक्षक जदि दीपद हसिकी सहज भाव पढ़ाती तो छात्र मैंने आग्रह शुणती जब शिक्षक रागंती छात्र मैंने भय पाई भलसे पाठ पढ़ी पारती ना बर्तमान ताल जिनसर परिसमाप्ति घटला तो पिला माने बंधुगण तेबे आम आज शिखिले कौन शिक्षण केवल मुखस्थ करवा नुहे यह अनुभव मध्यम आसुवा परिवर्तन आम आज ट्रायल एंड एरर तार ऑब्जर्वेशन मीनिंग मेकिंग भली गुरुत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट गुड़ी आलोचना कले आज क्लास रु आपण मानक एक प्रश्न रहा जोटा कि शिक्षण पाई सबुठार गुरुत्वपूर्ण उपादान कौन परिपक्वता ना अभ्यास आपण माने उत्तरटा कमेंट बॉक्स निश्चय जनातु जहाँ उत्तर ठीक है मुझे निश्चिंत कमेंट रे हार्ट देवी जदि आपण को क्लास ओडिया क्लास आपण पिला माने भल लगिला तेबे वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं निज सांग मान सहित शेयर करंतु एवं आगु सीडीपी रो सब यूनिट को सहज रे बुझिबा पई आम चैनल डीपी एंट्रेंस को एबे ही सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु आसंता क्लास रे आमे पढ़िबा यूनिट 3 रो सबुठारु इंटरेस्टिंग टॉपिक मोटिवेशन एंड लर्निंग ए वीडियो को पिला माने केबे मिस करिवे नाही जे पर्यंत पढ़ुथांतु आगु को बढ़ुथांतु देखा हेबा आगामी वीडियो रे जय जगन्नाथ जय मां मंगला।